কল্কি পুরাণ পাঠ মঙ্গলাচরণম। শ্রী শ্রী কল্কি মঙ্গলাচরণম। অহম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম ভগবতে কল্কি দেবায় নমঃ নমঃ নমঃ। নমঃ নিধনে কলয়সি করবালং কেতুমেব কিমপি করালম কেশবধৃত কল্কি শরীর। জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। মূকং করতি বাচলং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমম আনন্দমাধবম। সেন্দ্রঃ দেবাগণা মুনীশ্বরজনা লোকা সফল সদাঃ স্বং স্বং কর্ম সুসিদ্ধয়ে প্রতিদিনং ভক্তা ভজন্ত্যুত্তমাঃ। তং বিঘ্নেশ্বরং অনন্তম অচ্যুতমজং সর্বজ্ঞ সর্বস্রাম বন্দে বৈদিক তান্ত্রিকাদি বিবিধৈ শাস্ত্রৈ পূর্ববন্দিতাম। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয় মুদিরয়েৎ। যদ্দণ্ড করাল সর্পকবল জ্বালা জলদিগ্লোহ নেতু সৎকর বালদণ্ড দলিতাঃ। ভূপাখিরে খবাকাঃ স্বস্বদ সৈন্যব বাহন দীর্ঘধ্বনি কল্কি পরাত্মা হরি পাদ সত্য যদাধিকৃত সহ ভগবান ধর্ম প্রভৃতি প্রিয়। নাও ফার্স্ট অধ্যায়। The Kalki Puran is 35th অধ্যায়. Now I shall read first অধ্যায়. ইতি সূত বচশ্রুত্বাহ নৈবেশয়ন অরণ্যবাসিন শৌনকাদি মহাভাগ প্রপচ্ছন্তুম তথাম্যহম। ইতি সূত বচশ্রুত্বাহ নৈবেশয়ন বাসিনঃ। হে সূত, সর্বধর্মজ্ঞ লোমহর্ষণ পুত্রকঃ ত্রিকালজ্ঞ পুরাণজ্ঞ বদ ভগবতীং কথাম। কঃ কলি কুত্র বাহ জাতোঃ জগতঃ মীশ্বর প্রভু কথং বাহ নিত্যং ধর্মস্য বিনাশকুলিনা কৃতঃ। ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বাহ সূতোধাত্ত হরিং প্রভুং সহস্র পূর্ণ সর্বাঙ্গ প্রাহৌতম মুনিম। Suta uvacha. At that time, Suta said, Sinadhunimidam akkhanam bhavisyam paramadbhutam kothitam brahmana purvam narodaya vipichhatehi. Narado prahamunaye vyasa mita tejasehe sah vyasa nijaputrayo brahmoratayo dhimatehi. स चाभि मुन्नुपुत्राय विष्णुरथाय संसदिः प्राह भगवतान् धर्मान् अष्टादशसहस्रान्। तदा नृपे द्वयं लयं प्राप्तोः सप्ताहे प्रश्नसहितं मार्कण्डेयादिभिः पृष्टो प्राह पुण्याश्रमे शुकः। तत्राहं तदनुज्ञातं श्रुतवानस्मि कथाः भविष्या कलयामिह पुण्या भगवती शुभः। तं श्रीनुत्तं महाभाग समाहित धियुषां गते कृष्णे स्वनिलयं प्रादुर्भूति यथा कुलिः। प्रलयन्ते जगत्श्रेष्ठा ब्रह्मा लोकपितामहो ससोज्य घोरं मुलिरं पृष्ठदेशात् सपातकं साधर्म इति शतस्तस्त वंशानुकीर्तनात् श्रवणात् श्रवणोल्लाखो सर्वपापै प्रमुच्यते। अधर्मस्य प्रियः ब्रह्मा मिथ्या मार्जारुलोचनः तस्य पुत्र होति तेजस्वी दम्भ परमकुवनः। सः मायां भोगिन्नन्तु लोभं पुत्रं च कन्नकं विक्रीतं जनयामास तयक्रोधसुतोऽभवत्। स हिंसायां भोगिन्नन्तु जनयामास तं कलिं वामहस्त धृतपन्तं तैलभ्यञ्जनं प्रहरन्। काकोदरं करालस्यं लौलजीवं भयानकं पूर्तिगन्धदूतमदं स्त्रीशूरवर्णकृतस्रं भुनिन्नन्त दुरुक्तं स भङ्पुत्रं च कन्नकं मृत्युं स जनयामास तस्य निरोऽभवत्। जत नायं भविन्नन्तु लोभे पुत्रः जुताश्रुतम् इत्थं कुलिकुले जाता बहवो धर्मनिन्दकाः यज्ञाध्याय नदानादि वेदतन्त्रविनाशकाः आदि व्याधि जरा ग्लानि निदुःख शोकभयाश्रयाः
कलि राजानुगास्ते ऋतछु लोकनाशका बहुव कालविभ्रष्टा खनिका कामुका नराः दम्बाचार दुराचार मातृशकाः वेदोहीना द्विजोदीना शूद्रशव परासदाः कुतर्कवाद बहुला धर्म विक्रयिनो हज महा वेद विक्रयनो व्रतो रस विक्रयणस्ततः मांस विक्रयेन कुरा शिष्णुदर परायणाः परोदाररता मत्त वर्णशङ्करकारकाः रस्साकार पापाचार सठ मथ निवासिना स्वर शब्दायुत शाल सम्बन्धनीच सम्भवः विवाद कलह क्षुब्धा केश वेश विभाषण कलौ कुलीना ध्वनिना पूज्या बंधु टीकादिजः सन्न्यासीनो गृहशक्त गृहस्थक्त विवेकिनः सुरु गुरु निंदा पराधर्म ध्वजिनो साधु वंचकः प्रतिगृहरतं पुत्रं परस्य हरः नादरः दयो शिकार मुद्भाहो सटे मैत्री वदान्नतः प्रतिदाने क्षमाशक्तौ विरक्ति करुणाक्षमेहि वाचालत्वञ्च पाण्डित्ये यशोहर्ते धर्मसेवकम् धनाढ्यत्वञ्च साधुत्वे दूरे नीरे च शीर्तकाः सूतमात्रेण विप्रत्तं दण्डमात्रेण नमस्कुरिः अल्पशस्या वसुमती नदीतीरे वरोपितः स्त्रियो वत्सलापसुखा सह पुंसां त्यक्तमानसः परान्नलोलुपा विप्रचण्डाल गृहजाजकाः स्त्रियो वैदग्ध्यहीनश्च स्वच्छन्दरचरणप्रियाः चित्तवृष्टिकरा मेघा मन्दशस्य च मेदिनी प्रजा भक्खा नृपालोका करपीडा प्रपीडिताः स्कन्दे भारं करेपुत्रं कृत्वा क्षुब्धा प्रजाननाः गिरिदुर्गं वनं घोरम् आश्रयन्ति दुर्भगाः मधुमांसै मूलफलै आहारै प्राणधारिणः एवं तु प्रथमे पादे कले कृष्णविनन्दकः द्वितीये तन्नामहीना तृतीये वर्णशङ्कर एकवर्ण चतुर्थे च विशेषतसत्क्रिया The first at the end. Next day I shall read the second adhyay. I finished.